There we go. Wow, Bornok Mangosong, Delsen Maningo. Woo! Boy, Bornok Mangosong, bumagsak Bornok Mangosong. Ayun, bagsak Bornok Mangosong. On the lead, Delsen Maningo. Delsen Maningo, Kimboy Pineda, Butsukoy Planas. JC Pineda, wow, Raul Tramento. Bornok Mangosong, naulay na mga idol. Alright, last position Bornok Mangosong. Wow, grabe, Delsen Maningo at on the lead, Butsukoy Planas na ikadua, Kimboy Pineda ikatulo. Ikaapat si number 81, Raul Tramento, JC Pineda. Iba ka talaga Butsukoy Planas, sobrang lakas mo sa 250 Pro Lights. Wow, bakbakanay ng mga idol. Wow, grabe. Wow, grabe. Bakbakanay ng mga young guns mga idol sa Pilipinas. Wow. Ray Maite si 181. Grabe. Bornok Mangosong mga idol, naulahi. Bumagsak kasi si Bornok Mangosong. Makahabol kaya si Bornok Mangosong sa sobrang lakas ni Delsen Maningo at Butsukoy Planas. Grabe talaga yung pinakita mga idol ni Delsen Maningo. Iba ka talaga. One of the most powerful mga idol. So nakadawat sa award mga idol sa 2024 mga idol, Delsen Maningo, the best rider of the year. Wow, grabe, distansya na Delsen Maningo. Butsukoy Planas. Grabe, oy. Full throttle mga idol. Grabe, Kimboy Pineda. Ray Maite. Wow, grabe. Woo! Pinasayang ni Ray Maite. Bornok Mangosong. Last position kapan mga idol, Bornok Mangosong. Inside Bornok Mangosong. Woo! Grabe, powerful gapon kaya number 3 oh. Isa na si number 3. I think Silin de Vera kung dito masayop. Dili siguro. Dili Silin. Ayun, grabe. Grabe, bar to bar sa ere. Inside, outside Bornok Mangosong. Grabe, gi-black pass. Nakuha mga idol. Delsen Maningo, wow, grabe. Lako kaila. Michelin man siguro. Gapon na, kita ng gapon. Second to the
Dalas. Isa pa yung nakuha mga idol. Ayun. Abang-abang kay Bornok Mangosong. Andiyan na sa likuran ni Ralph Raminto. Ayun. Medyo nahirapan si Bornok Mangosong mga idol. Ganda sana ang takbo ni Bornok Mangosong sa starting. Siya ang nakakuha ng whole shot. Ayun! Grabe! Woohoo! Nakuha si Ralph Raminto ni Bornok Mangosong. So, dua na ang nakuha ni Bornok Mangosong mga idol. So, on the lead gapon, Elsid Maninggo. Grabe. Napakagandang takbo ni Elsid Maninggo mga idol. Halot tayo dito. Pineda. Maitit. Andre, Odiesa. Malaman pa rin. Wow, grabe. Ayun na, Bornok Mangosong. So, third to the last, Bornok Mangosong mga idol. Medyo nahirapan sa kanyang 250. So, gustong kuhaon niya mga idol si DC Pineda o si Stanley Nuneza. So, nalit gapon. Oy. So, Kimboy gapon atong third position. Rai Maitit. Grabe oy. Ayan na, nakuha na mga idol. Wala pa rin. So, third to the last gapon si Bornok Mangosong. Inside, ayun, nilapas yung JC Pineda, nakuha mga idol. So, fourth to the last mga idol. So, tulo na ang nakuha ni Bornok Mangosong. So, si Stanley na naman mga idol, ang kunin ni Bornok Mangosong. Inside na naman si Bornok Mangosong. Sobrang layo na ni Elsid Maninggo. Ayun. Ayun. Pala ka, bakbakanay sa Wolves mga idol. Stanley versus Bornok. Ayun, nakuha mga idol. Nakuha na ni Bornok Mangosong. So, upat na ang nakuha ni Bornok Mangosong.
Alright, panalo mga idol ha. Elsid Maninggo, Ocho Koy Planas, Kimboy Pineda, Ray Ray Baitit. Alright, thank you so much mga idol.